Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka maza ukhilla lakum. Qul ukhilla lakumut thayyibat. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah. Innallaha sari'ul hisab. Yas'aluna padha takok sapa niki Yahudi Madinah. Karena ayat niki Madaniyah, jadi tentang tiang-tiang Yahudi Madinah sing takok ka ing sira ya Muhammad. Utawi diartekno yas'aluna padha takok sapa tiang Islam. Tapi nggih tiang Islam yang karena bersinggungan sama Yahudi Madinah. Ka ing sira ya Muhammad tuhe Muhammad. Madza ukhilla lagu. Madza ing apa ukhilla kang den halal napa malah maring wong akeh tiang Islam tiang Yahudi. Minato ami saking panganan. Kul ngucapa sira Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat. Ukhilla den halala lakum kedhi sira kabeh apa at-thayyibatu, barang-barang sing apik. Sing boten gadah resiko gak duwe bahaya. Ail mustalazatu, barang-barang sing enak. Wa ma alamtum lan halal apa perkara atau buruan. Alamtum kang mulang sira kabeh minal jawarihi saking pira-pira hewan pemburu. Ail kawasibi tegese pira-pira hewan pemburu. Minal kilabi saking pira-pira asu. Ini ngaji Quran, orang ngaji wong madzhab fikih. Wasibailan satu gala, misalnya nganti serigala napa nganti napa. Wa tairilan nganti manuk, misalnya nganti manuk garuda napa bidu napa alap-alap. Oleh mulang hewan pemburu mukallibina hale nganggo standar ulangan asu. Niku dadi mukallibin niku saking kata kalbun artinya asu. Iku lho tak cerita ilmiah. Asu niku nggih asu, anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, tidak ada ternak, ada napa ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang napa jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata sing jaga sangka serigala napa asu. Nggih ora apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal iku apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal. Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing, asulah ora apa-apa. Mulane temen iki tafsir ail kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ail kawasib minal kilab. Wasibak wa tairi. Iku lho terangno. Terus kalau tak nerangno fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Iku lho terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu enggak pernah najis. Sehingga dulu itu udah asing, orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya udah asing, memang enggak pernah ada masalah dengan anjing. Nggih, enggak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat yang punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang duwe keyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiahe asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ail kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu.
Nah ini bayangno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang. Nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih. Disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i ngene sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang melayu sampean panah mati niku halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira. Kurung atau masalah hukum manusia. Atau diburu. Diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi gak usah disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi ana kidang melayu utawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan napa dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohna asu wa ma alam tu minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kalau cerita ilmiah, enggak usah nganggo madzhab Syafi'i. Pokoknya kalau cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge Ashabul Kahfi itu 7. Wasaminuhum kalbuhum. Semua wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wewa semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu. Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok ana asune berarti daerah Abangan. Nek ora ana asune daerah San. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewani Ashabul Kahfi jenenge napa? Asu. Yo ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Hargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alam tu minal jawarihi napa? Mukallibin. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh. Yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya. Padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener atau darani najis, ben rambut sembelih jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jam. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Hurri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah, sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Nah, menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilu napa? Sab'an. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi tidak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada.
Nah, iki sing mari ekstrem niku istilah dilat mbek ada. Wadah itu ada minum, terutama wadah minum sing kangge ngombe napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Ya, istihad. Imam Malik darani, ngongkon baso iku ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon baso. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Baso. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine job itu ora perlu umbah, tapi nak jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Job mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nak jenenge wadah nggo minum tetep napa? Diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asli itu tidak najis, enggak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis, mungkin sampean ngaji teng muin nggih. Masalah asli mungkin tesare menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ra ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah sampai dilat. Apalagi kalau sampai sekarang menguasai ilmu medis, efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sampai nak gelem ditembak wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nek didilati ya keberatan. Lho dilat itu benten. Kowe gelem demek Mustofa, nek didilati tetep ra gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ayo ora dilat tok, demek ya najis. Lah iku sing wartos ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ngene apa? Hadis. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi zaman delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilun apa sapa. Itu asal usul cerita ilmiah. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngalah kelebon malaikat. Sing ning omahe kok nasu utawa gambar. Wah. Wae wong omahe nasune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana nasune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda itu semua malaikat, wong biasa ora ngrama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasat kulase. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Pusing. Ya. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana surillah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati gene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk itu tentang. Apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawab. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat. Ya kelar ngombe. Akhirnya ulama-ulama sufi sampai ngaji tentang hikam tentang ihya. Itu bahasa kinaya. Jadi Nabi ngedikan gitu bahasa kinaya. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kalau cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ati. Terus kalbun muradan bihi at-toma. Ausuratun muridan bihi al-khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati. Di mana hati itu ada mental toma. Kepengen barangnya wong. Atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi, pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Pak anggere ndek pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad yen wae ndek pendapat mesti duwe. Wong jenengan apal Quran tak wacana ayat. Alasane nganggo ayat wastu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaiton fakana napa
minal ghawi. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Terusane seperti fa masaluhu kama salil kalbi. In tahmil alayyal has aw tatrukhu napa ya. Wong alim sing ra iso nglakoni ilmune. Iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu. Kama salil kalbi. Lah asu iku piye in tahmil alayyal has aw tatrukhu ya. Mbok sentak ya melet, ora mbok sentak ya melet. Selama nafsiri toma. Asu itu dia penyakit apa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon maksudnya asu ning kono iku toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lho kula saya enggak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan, pancen mergo ngalim, ora perkara bid'ah bot. Mboten perkara aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene madzhab fikih, sampean maca teng Al-Madzhabul Arba'ah napa teng Mahali, teng enak wonten keterangane. Dari Imam Malik asun hadis itu. Mboten. Zaman kowe ngaji nggih. Ngaji to. Mboten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha nak dilat. Wis dilat disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nak didilat ora? Gelem. Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh nek telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya pancen ada ya pantasnya itu. Orang kudu asu, dari bayangannya orang kudu asu. Umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebun abilah bar dilat kebun mbak itu ngombe. Iya lah kira-kira. Nah, ngaji mbek wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiye jujuran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyontokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun asu ini. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya, itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi'ada. Dan dilat bi'ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i boten. Nak dilate wae najis, liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kados ngeten, wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama, itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin. Hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing. Artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mengkiri makhluk jenis apa? Anjing. Sama sepupulan kucing bajari ra itu. Masa rumah 10 tahun untuk menyolong iwak kan. Lawan Islam luwih hebat ambek kucing. Pancen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumah tan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi. Ciri nak asu wae wong dolim. Mana putih-putih ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun sakniki mun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Ora darani kiai asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak ya diakui. Itu tadi waswa alaihim nasalladzina wa
atena wa ayatina fansal minha fa'atba'u syaiton fakana napa minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kama salil kalbi intahmil alaihi alhas aw tatruhu napa jalan. Nah, dadi cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru niku sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Nah, najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenis didilat asu ki mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo atau didilat sapi. Kira-kira mbok basuh riyen, Bu. Basuh. Aku ngombe cara seperti opo-opo rugen tak am. Pak basuh ki. Orang sakep. Jadi waktu itu biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing, sing wis diperilaku asu. Halon te mukallibin iku hal, mingkal labtul kalbat tasdid. Kalabtu wis nglepas kaya asu ingsun, al kalba ing asu bitasdid. Arsal tuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Sangking khale ndomir mukallibin. Tu'ad dibuna hunna. Tegese wis mulang sira kabeh hunna ing kilab. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi sangking pira-pira tata kramane peburuan. Jadi wau hewan sing halal kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misalnya berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati gitu tetep halal. Nah, saniki kula cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai. Nak ketepil sepundi ya? Nak bedil jas sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya angger mati tetep dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang, cara fikih pancen halal. Kidang sampean panah terus mati. Cara fikih napa? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah, bedil. Ini bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah, cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Halal. Ya wong iki betul nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nek ki Jawa niku khilaf, alasane ngeten. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul lu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep ku apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep ku apa? Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil Ki Jawa nganti saiki hilang. Nah, mergo darane ora sing halal darane. Nah, cara Ki kula lucu. Wong bakat ngono wis ra kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judul lah kiai-kiai sing ngilapno ngoten jan kiai-kiai sing ijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula ndak darane mesti wong bakas ngene iku ora tau napa. Nyate. Uripe gak makmur. Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mergo nyata ya. Sampeyan ampun ngaji kita fikih atau ngaji muin wah. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik